اهلا بكم اصحابي وحبايبي. اليوم باش نحضروا غولي دي زيبينار بالسبناخ. شنو هو مش يلزمنا للروسيت نتاعتنا؟ يلزمنا السبناخ. كيف تشوفوا انا عندي سبناخ الحقيقه كونجيلي، وخذيت الفيون داشي. خذيت مثلا 500 غرام نتاع فيون داشي، 500 غرام نتاع اللحم مفروم. خذيت عليه قرابه 400 غرام سبناخ كونجيلي. خذيت زيت زيتون، فماش حاجه كبيره، وعندنا الهريسه واللفاح نتاعنا. تستعملوا اللفاح اللي تحبوه. انا الطريقه الروسيت نتاعي نحط فيها الهريسه، شويه فلفل احمر وشويه فلفل اكحل وشويه راس الحانوت وثوم وملح. هذا ما كان للروسيت تاعنا، وشويه رشه نتاع عدوس، مش حاجه كبيره. Bonjour à toutes et à tous mes amis, je suis ravie et enchantée d'être avec vous ce soir et on va préparer roulé des épinards. Alors les ingrédients pour ma recette, il me faut des épinards. Et moi j'ai pris des épinards congelés, la viande hachée et d'huile d'olive. Les épices, alors vous mettez votre épices comme vous souhaitez, comme vous voulez. Mais moi je mets dans ma recette, je mets de l'ail, un peu de ras el hanout, larissa, paprika et poivre noir et sel. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer ma recette. Suivez-moi, c'est une recette magnifique. La première chose, je prends ma poêle, je prends mes épinards, je les décongèle d'avance. J'ajoute un petit peu d'huile d'olive et je le mets sur le feu, je le fais revenir sur le feu jusqu'à ce que je vois que c'est cuit. ناخذ السبناخ نتاعي ونساعدو على النار حتى يتنحى منه الماء هذاك، ما عادش فيه ماء بكل بكل بكل. باهي. ودم ما غسلت جاوب لي الفرماج رابي. نسيت الفرماج رابي، ما حطيتوش. راهو كي نبداو نصوروا ساعات ما نسيو، ساعات كل مره كيفاه. جاجوت ان بو دو سيل، با بوكو، اي بوافر نوار. نزيد شويه رشه فلفل اكحل ورشه ملح، مش حاجه كبيره. Voilà, je fais revenir mes épinards jusqu'à ce que je vois qu'il n'y a plus d'eau. Parce que comme vous savez, les épinards, il y a de l'eau. Alors donc, il faut qu'il n'y a plus d'eau. صعدوه بكدا، منها يطيب منها يتنحى منه الماء. السبناخ نتاعنا كيما تشوفوا طاب، صايي يتنحى منه الماء. هاك تشوفوا صايي طاب، حبس الغاز عليه باش نحضر اللحم المفروم نتاعي. Donc vous voyez mes amis, c'est bon. On va préparer la viande hachée. Voilà, maintenant je prends ma saladier. ناخذ الصحفه نتاعي باش نخلط فيها ونحط فيها اللحم هذاك المفروم نتاعي، نحط عليه اللفاح. وماذا بكم كان عندكم الهريسه العربي راهو خير واحسن، انا ما عنديش الحقيقه. ونخلطوا هذا كله مع بعضهم، المكونات هذه الكل نخلطوا بيتينا. Les gens qui ne veulent pas manger piquant, ils n'utilisent pas la harissa. Ils n'utilisent pas, c'est pas une obligation. Il faut bien mélanger. خلطوا بالكدا بالكدا. J'ajoute un peu d'huile d'olive. Une fois que c'est bien mélangé, je prépare papier alu. Maintenant, je prends papier alu. Je mets papier cuisson. حط papier cuisson. حط عليه اللحم تاعي
مفروم هذاك نخلطو. ناخذ اللحم تاعي ونبسطو. ثاني باش نعمل خبز. شوف لا فيون داشي. ما تحطوش اللحم تاعكم على البابي الو تو ديريكت. faut jamais mettre votre nourriture sur le papier alu tout direct pour papier cuisson. Comme vous savez, c'est pas bien pour la santé. ماهوش فيه الصحة باش نعملو منا لي بابي الو. تحطو بابي كويسون. نزيد ندهن بشويه بالزيت الزيتونه. je mets un peu de fromage râpé. نحط الفرماج رابي نتاعي ونجيب توا السبناخ باش نحطو. et j'ajoute après les épinards. j'ajoute les épinards. كيما حضرت اللحم على كبر اللحم اللي حضرته وسيت سهله برشا وطحفونه ياسر ياسر ياسر. une fois bien étalé. Vous pouvez les préparer avec les carottes aussi, c'est bien. Vous râpez les carottes, vous faites cuire un petit peu dans l'eau et après vous préparez avec les carottes. C'est très très bien. Je roule. Hop. ناخذ شويه زيت. j'ajoute un petit peu d'huile d'olive. et on va le rouler à nouveau. je l'étale avec un peu d'huile d'olive à nouveau. Là, je le tourne pour que je peux fermer les côtés باش نجم نسكرو في الجناب نتاعها. اللحم مفروم ما يطلبش برشا وقت في الفور. نشعل الفور نتاعي. نجمو تفوروه. vous pouvez le passer à la vapeur ou dans le four cette recette. Faut bien fermer les côtés. Voilà, comme un boudin. Bien fermé. Une fois que c'est bien fermé, j'ajoute un autre papier de cuisson pour que je sois sûre. Voilà.
نسكر بالبريدات نخسر شويه طافيه عليه صفايغ. مش كل يوم نحضروا فيها الروسيت هذه. Bien fermé. Voilà, la cuisson elle va être démarrée. Donc, je fais encore à nouveau. نخداو البلاطو نتاعي باش نحضر فيه. نحط فيه الماء باش نحط كميه كبيره. Voilà, j'ai pris un plateau, je mets de l'eau, je mets mon rouleau. Là, je ferme à nouveau avec papier cuisson. إذا كان عندكم باش تسكروها حاجة تسكر طومية، أنا ما عنديش، نسكر بالطريقة دي ونخليها مدة ساعة تتعقلها على نار هادية. Voilà, on va le mettre au four pendant 1 heure à 180. Après 1 heure de cuisson, mes amis, je sors mon plateau et on va vérifier est-ce que c'est bien cuit ou non. ناخذ بلاطو حدايا ونشوف بعد ساعه تاع التجديد نتاع السيجار نتاعنا اسكو طاب ولا لا باش نحمروه. نحوه البلاطو هذاك سخون، نتفقدوا الرولو تاعنا شوي بشويه سخون. ردوا بالكم فوت اتونسيون باسكو سي شو. نبدا نشف الجناب اذا كان خرج لي ماء. ونحل شوي بشوي. Et on fait attention parce que c'est chaud, hein. Faites attention. نحل بشوية بشوية. ردوا بالكم راهو سخون. On va lever le papier cuisson, on va mettre à nouveau. Voilà, à nouveau, je prends mon plateau. ناخذ البلاطو نتاعي طيب فيه، نحط papier cuisson à nouveau et on va le mettre au four pendant 10 minutes à peu près, juste pour le faire dorer. On peut aller jusqu'à 15 minutes, juste pour le faire dorer. Tout le gras et tout, et c'est sorti. On va le mettre au four à nouveau pendant 10-15 minutes. نحطوه مدة 15 دقيقة 10 دقائق في الفور حتى يحمر، سي تو. Allez, après 15 minutes, بعد 15 دقيقة في الفور خليته كيما تشوفوا حمار بالكدا. نحيه من البلاطو نتاعو ونحطوه باش يبرد. Je prends une assiette. On va attendre un petit peu avant de le couper. Et de préférence toujours, il faut le couper après 2 heures au moins. Moi, je suis obligée de le couper pour que je vous montre comment il est. لازمني باش نقصه باش نوريكم. وما هو راهو يتقصش سخون، يتقص وقت اللي يبرد. كيما تشوفوا سبناخ امبيكابل طايب بالكدا
Et j'ai préparé des pâtes avec cette recette. Voilà, pâte avec la sauce tomate. حضرت مقارونة معاه. Voilà mes amis, comme vous voyez, notre plat il est prêt. C'est une recette très facile à préparer, ça ne prend pas aussi beaucoup de temps. J'ai préparé des pâtes avec, c'est parfait. J'espère que vous avez aimé ma façon de les préparer. N'hésitez pas à vous abonner, merci beaucoup et à bientôt. كما تشوفوا صحابي وحبيبي الروسيت تاعتنا حضرت روسيت سهله برشا ما طلبش برشا وقت ومش بالضروره ديما نحضروا المقارونه مثلا باللحم نحطوا بحذاها حاجه اخرى اكوتي وطيبوا المقارونه بالصوص من غير اللحم وتجيكم عشاء تحفون برشا. ان شاء الله عجبتكم الروسيت وان شاء الله تجربوها في دياركم. ما تنسيوش تحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي روسيت ولي زيدين تاعي. تبقوا على خير وان شاء الله نتقابلوا في روسيت ما احسن وشهيه طيبه.